अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सूरह यूसुफ की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। कुरान की तरतीब में ये 12वें नंबर पर है। नाम इसका सूरह यूसुफ इसलिए रखा क्योंकि इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक शानदार किस्सा मौजूद है, जिसको खुद कुरान मजीद ने अहसनुल क़सस फरमाया कि ये तमाम किस्सों में सबसे शानदार किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इसकी 111 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इस सूरत में बताया है कि बड़ी बड़ी मुसीबतें और आफतें जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर टूटी हैं, तो उनको अल्लाह ने किस तरह दूर किया। बड़े बड़े पहाड़ मुसीबत के रेज़ा रेज़ा कर दिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ज़ात में मुनहमिक हुए। जब हज़रत याकूब ने अल्लाह की गैरत पे थोड़ी सी निगाह की तो मुसीबत में पड़े, क्योंकि यूसुफ के भाइयों ने जब कहा कि उसे हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें, हम उसकी हिफाजत करेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे डर है कि कहीं भेड़िया ना खा जाए उसको, और तुम गाफिल हो। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो? इन्ना लहु व लहाफिज़ून। उन्होंने कहा, हम हिफाजत करेंगे, भेड़िए की क्या मजाल है। उन्होंने इस नाक़िस पे एतमाद कर लिया। अल्लाह से निगाह हट गई। कहा, चलो इसको भाई संभाल लेंगे, भेड़िया नहीं खाएगा। फिर भाई तो खुद ही इन्हें कुएं में डालकर आ गए, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम की निगाह हटी तो मुसीबत में पड़ गए। 40 साल की जुदाई रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे ना मिल सके। फिर जब बिन्यामीन को देने का वक्त आया तो अल्लाह पर एतमाद किया। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ून व हुवा अरहमुर राहिमीन। मैं उस अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में तुम्हें देता हूँ। इस यकीन का ये नतीजा निकला कि बिन्यामीन तो वापस आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वापस आ गए, जो बरसा बरस से गुम थे। ये अल्लाह पर एतमाद का नतीजा था। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मुसीबतें आईं। कैसी कैसी आजमाइशों से गुज़र कर मिस्र के अंदर बेकमात मिस्र की आजमाइश आई। अजीज़ मिस्र की बीवी, 7 दरवाजे बंद हैं, अंदर यूसुफ है और अजीज़ मिस्र की बीवी, और उसकी दावत गुनाह है। इतनी बड़ी आफत से कैसे छूटेंगे? उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की अमान में अपने आप को देता हूँ। तो आपने ऑटोमेटिकली दरवाजे खोल दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते चले जा रहे हैं, दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। तो गोया सूरह यूसुफ में अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह के होकर तुम रहोगे तो फिर अल्लाह किस तरह तुम्हारा होता है। ये है अल्लाह पर कामिल ईमान। इस तरह हज़रत यूसुफ उनके दामन फरेब से महफूज रहे। फिर अजीज़ मिस्र ने उमराओं से मशवरा के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। आप कैद खाने पहुँच कर फरमाया, या अल्लाह, ये कोठड़ी मुझे उस बला से ज़्यादा महफूज है और महबूब है, जिस तरह अजीज़ मिस्र की बीवी और वो ख़वातीन जो आपको दावत गुनाह के लिए बुला रही थी। फिर वो 7 या 12 बरस जेल में रहे और कैदियों में तौहीद और अमान सौले की दावत फरमाते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न इखलाक के और किरदार के गिरविदा हो गए। जिस दिन आप कैद खाने में डाले गए, बादशाह के 2 खादिम भी कैद खाने में डाले गए। मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं, जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं। 7 खोशे हरे भरे हैं और आज 7 सूखे हुए हैं। उसने दरबारियों से कहा, ए दरबारियों, तुम ख्वाब की ताबीर बताओ। दरबारी जो रिहा होकर आया था, उसने कहा, मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने जेल जाना पड़ेगा। उसने वहाँ पहुँचकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब बयान किया। उन्होंने कहा, 7 बरस मुसलसल खेती करो, फिर इस अनाज को महफूज रखो, फिर 7 बरस खुश साली रहेगी। फिर इन 7 बरसों में पहले का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे। इसके बाद फिर हरियाली का साल आ जाएगा। कासिद ने वापस आकर बादशाह को इसके ख्वाब की ताबीर बताई। तो बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बुलवा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर लगे हुए तोहमत के इल्ज़ाम को भी बादशाह से कहकर तहक़ीक़ात करवाईं। फिर तहक़ीक़ात करवा कर अपने आप को सच्चा साबित करवाया।
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور میرے حوالے کر دے، میں سنبھال لوں گا اور حفاظت کروں گا۔ بادشاہ نے پورے خزانے کا انتظام آپ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح مصر میں حکومت کا اقتدار آپ کو مل گیا اور خزانے کا انتظام۔ آپ نے 7 سال تک کھیتی کی اور اناج کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہلی نظر میں پہچان لیا۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر اسے نہ لائے تو میں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائیوں نے کہا ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے، اور ملازم سے کہا کہ تم ان کی نقدی کو ان کی بوریوں میں واپس ڈال دو، اسے دیکھ کر یہ واپس آئیں گے۔ گھر جا کر بھائیوں نے والد کو بتایا کہ بنیامین کو اس طرح بلایا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کے والد اور بھائیوں کو ان سے ملوایا، کیونکہ صبر اور اللہ پر توکل کیا تھا۔ یہ ہے سورہ یوسف۔ اب ہم اس کے بینیفٹس کو دیکھیں۔ اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو جائے، یعنی اس کی جاب ختم ہو جائے یا اسے اس کی پوسٹ سے ہٹا دیا جائے، فائر کر دیا جائے، اس صورت میں ڈیلی 40 دن تک تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ غیب سے اسے ایسے اسباب بنا دیں گے کہ دوبارہ اس پوسٹ پر بحال ہو جائے گا، یا اس سے بہتر عہدہ اللہ اسے عطا کریں گے۔ اگر کسی حاکم کے پاس پیش ہونا ہے یا جج کے پاس کسی مقدمے کے لیے پیش ہونا ہے تو 13 مرتبہ اسے پڑھ کر اس کے سامنے جائیں، اللہ تعالیٰ اسے مہربان کر دیں گے اور یہ کامیاب و کامران واپس لوٹے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد نرینہ پیدا ہو یعنی بیٹا، تو جیسے ہی پریگنینسی ہو شروع کے 4 مہینے تک مسلسل اس کی تلاوت کریں، ڈیلی تلاوت کر کے پیٹ پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ صالح اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ کسی کا چہرہ بدنما ہے، اگلی ہے، اٹریکٹیو نہیں ہے، تو ہفتے میں 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر دم کریں، پانی پر چھڑکیں اور چہرے کو اس پانی سے دھوئیں۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، اس آیت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیں۔ اس پوری آیت کو لکھ کر دیوار پر لگا لیں اور روزانہ 3 سے 5 منٹ تک اسے دیکھیں اور پڑھیں اور ہاتھوں پر پھونکیں اور چہرے پر پھیر لیں۔ کچھ دنوں میں چہرے پر معصومیت آ جائے گی اور دیکھنے میں بھلا لگے گا۔ کسی کے بھی چہرے پر کرختگی ہو تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔